fuimos bendecidos. We were blessed. ¿Cómo? How? Con toda clase de bendición. With all types of blessings. Tú eres un bendecido. Las batallas que se libran en el alma y su espíritu, Señor, a nivel tripartito. Concédenos el mover de tu espíritu, de tu gracia. Por favor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos We'll continue con este tema que hemos estado trazando. with this topic we've been covering. Hemos estado hablando del misterio, del ministerio We have been speaking about the ministry de los enviados. of those who are sent. Pero también le puedo decir que es un misterio, But I can also tell you that it is a mystery según Apocalipsis. in accordance to Revelations. Entonces hay enviados So there are those who are sent con diferentes jerarquías with different hierarchies. sí, y la Biblia dice hay diversidad de ministros, The Bible says that there is a diversity Ministerios. of ministries. pero el espíritu es el mismo. However, the Spirit is the same. Pero en cuanto a la estirpe de los shalak, But in regards to the shalak, es decir, enviados in other específicos, words, specific people who are sent, Dios sabe por qué lo hace. see, God knows why He does that. Entonces empezamos conectándonos a este tema So we are connecting now to this topic. y dice acá en Segunda de Crónicas 36:15 We're reading 2 Chronicles 36:15. y está diciendo el Señor Dios It's saying the Lord God de sus padres of his parents envió sent, los enviados the sent. y aquí utiliza la palabra shalak And again, we see the word shalak, que es en hebreo. which is in Hebrew. Ahora dice estuvo enviando a sus mensajeros. It says he sent his messengers. Y estos mensajeros venían en ciertos periodos de tiempo. Now, these messengers had at certain periods of time. Aquí utiliza la palabra persistentemente. We see the word here persistently. Otras dicen constantemente. Others say constantly. Es decir, que han habido enviados. So there's been people that are sent. Desde que cayó el hombre, Since man fell, hay una operación de misericordia. there's been a task of mercy. Y lo dice ahí. It says it here. Porque Dios tenía misericordia Because God had mercy de su pueblo. of his people. Por causa de la misericordia, Dios utiliza shalaks. Because of the mercy, God uses shalaks. Y eso lo hace desde tiempos pasados. And he does this from past times. Ahora, sigamos viendo acá. Dice Isaías We're reading Isaiah 6:8. 6:8 y está diciendo el profeta, The prophet is saying, oí la voz del Señor I heard the voice of the Lord que decía, ¿a quién enviaré? that is saying, who shall I send? Estaba buscando un shalak. He was seeking a shalak. ¿Quién irá por nosotros? Who shall go for you? Es decir, comisiones For us. de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Commissions of the Father, the Holy Spirit, and the Son. Y responde, heme aquí, And he responds, here I am. puedes enviarme. Send me. Bueno, básicamente Dios estaba chequeando si estaba dispuesto a cumplir su función So the Lord was trying to see if he was willing to fulfill his function en una comisión especial. in a specific commission. Entonces, estamos leyendo en el versículo anterior, So we were reading in the previous verse. envió a sus mensajeros. He sent his messengers. Ahora, esto ha sido en todo el tiempo. Now this was at all times. Es decir, hay gente que mira a la persona So there are people who are looking at the person, y no se preocupa en ver la necesidad de la comisión que hay, yet they're not concerned with the commission that is in that person. la necesidad que hay en la tierra, The necessity on earth de enviados de Dios. of those who are sent by God. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, If we go to the New Testament, Apocalipsis Revelations 1:20, 1:20, respecto al misterio de las estrellas, in regards to the ahí mystery está, habla de misterio, of the stars que viste en mi diestra, that you saw in my right hand,
de los 7 candeleros de oro, Of the 7 candlesticks of gold, las estrellas the stars son los mensajeros. represent the messengers. Está diciendo que hay ministros tipo estrella. So they are ministers that are basically symbolic of stars. Y aquí nos remontamos a otro misterio, And here we see another mystery. porque en el reino hay estrellas See, in the kingdom there are stars y hay guerreros. and there are warriors. Y habla de una batalla preexistencial And it talks about a pre-existing battle. de Satanás peleando contra estrellas The devil fighting stars, y aún hasta ángeles mensajeros and even messaging angels fueron derribados. that were also destroyed. La palabra ángel The word angel se traduce is also translated mensajero. as a messenger. Entonces, viendo en este panorama, So as we're looking at this scenery, hay funciones de enviados a nivel espiritual celeste there are functions of those who are sent at the spiritual celestial place, y enviados a nivel tierra and those who are also sent on para earth cumplir funciones. to fulfill a function. Mire, en el caso, dice, en el caso de Daniel, See, in regards to Daniel, dice, envió Dios a su ángel it says God sent his angel, y él vino a cerrar las fauces de los and he leones, came to close the jaws of the lion. es decir, enviados a nivel espiritual. So they were sent at the spiritual level. Hay gente que habla por falta de conocimiento There are people who speak because of lack of knowledge. y niega They deny la función ministerial the ministerial function en la diversidad de los ministerios. in the diversity of the ministries. Entonces, continuamos hablando del el ministerio So we're talking about the ministry de los enviados. of those who are sent. Según el apóstol Juan, In accordance to the Apostle un John, misterio. it's a mystery. Pero han habido enviados desde el principio. But there are those who have been sent from the beginning. Entonces, cuando hablamos de enviados, So when we speak about those who are sent, veamos acá. let's see here. Aquí encontramos Here we find enviados, pero hay enviados específicos. there are those specific ones who are sent. La palabra enviado The word sent, en hebreo se dice shalak. in Hebrew, it said shalak. En griego se dice apóstoles. In Greek, it's apostolos. Y ahí se pone difícil. There it gets difficult. Para la gente que quizás recibió una enseñanza fuera o incorrecta. For people who received a teaching that was not correct, out of order, basically. Porque mucha iglesia solo reconoce 3 ministerios. See, many churches only acknowledge 3 ministries. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios haya quitado los ministerios. That is not biblical. Si Él los estableció, He established them. pero los niegan. They deny them. Pero dichosa la iglesia que tiene coberturas But apostólicas. blessed is the church that has apostolic La coverage. iglesia va a terminar como empezó. The church will end the way it started. Apóstoles viendo que se va el Señor The apostles that are seeing the Lord leaving. y así será cuando Él venga, dice And la it should be Biblia. like that when he returns. Enviados. Pero vamos a ir viendo acá. Génesis 45:5. Genesis 45:5. Dice, no se pongan tristes ni se sientan mal He's saying, do not be sad por haberme vendido, for having sold me. puesto que Dios me ha enviado. Era plan de Dios. See, it was all God's plan. He sent Él me. era un shalak. So Jose was José. also a shalak. Era un shalak. He was also a Y shalak. tremenda comisión porque había was- una tremenda hambre. A great commission because there was a great hunger. Ahora, cumple 3 propósitos. Now he fulfills 3 functions. Va a proveerles alimento, He's going to provide them Trigo. food, trigo, wheat. es decir, escogido para repartir trigo. In other words, chosen to distribute Y wheat. trigo habla de palabra. Wheat represents the word. Ahora, Génesis 45:7, adelante, Genesis 45:7. 2 versículos adelante, dice, pues Elohim me It says, envió. Elohim sent me. Soy un shalak, que estaba diciendo José. So he was basically saying, I'm a shalak, somebody who Y sent. voy delante de vosotros And I am before you porque Dios quiere salvar because God wants to save un remanente a remnant. y el otro punto y dar vida And the other point is also he wants to give life por medio de una extraordinaria liberación. through an extraordinary liberation. Estaba profetizando He was prophesying de la salida del pueblo a Canaán. about the exit of the people from Canaan.
Entonces cuando to Canaan. profundizamos, So when we go deep into this, encontramos que hay ciertos enviados del Padre, we see that there are several who are sent on behalf of the los Father. shalaks. The shalaks. Hay enviados de Cristo, There are also a group that is sent by Christ. los apóstoles del Cordero. These are the apostles of the Lamb. Y hay enviados del Espíritu Santo, And there's also those who are sent by the Holy los Spirit. apóstoles del Espíritu. The apostles of the Spirit. Es decir, que estamos en la nueva circuncisión. So we are under the new circumcision. Ahora, entonces, viendo acá, So as we're seeing here, quisiera ver algo tan interesante. I would like to see something that's very interesting. Moisés Moses, es un shalak. he is also a shalak. Moisés tuvo la comisión Moses had the commission de escribir el Torah, of writing the Torah, los 5 libros primeros de la Biblia. the base 5 books of the Bible. Paulo, apóstol de Jesucristo, Paul, the apostle of Jesus Christ, comisionado también a escribir libros, he also was commissioned to write books donde se da el Antiguo y el Nuevo Testamento. where we see the Old and New Testament. Profetas Prophets que también escribieron that libros. also wrote books. Pero regresemos acá. Well, let's return here. Moisés dijo, Moses said, él le dice Dios, yo soy el que soy, God told him, I am who I am. y añadió Dios, And God added, así dirás a los hijos de and you Israel, shall say this to the children of Israel. yo soy, I am me ha enviado. has sent me. El Padre The Father me envió. has sent me. Está hablando de Moisés. So he's talking about Moses. Y dice, y así dirás a los hijos de Israel, And like this shall you say to the children of Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, the Lord, the God of your fathers, el Dios de Abraham. the God of Abraham. Pero Abraham cumple un trato, un But Abraham trabajo fulfills a function a nivel de allá in the level of donde no había ley. back there where there was no law. Es decir, que la ley vino después en el tiempo de Moisés, See, the law came later in the time of Moses. pero Abraham tenía otro trato como tipo fe también. But Abraham had a different Y se treatment le like dice faith. el padre de la fe. Remember, he is called the father of Y faith. dice que nosotros And it somos also hijos says de that we Abraham. are children of Abraham. Pero me toca que redimir el tiempo. But since I have to redeem the time, let's move forward. Entonces, de Abraham, So from Abraham, de Isaac, el hijo de la promesa, Isaac, the son of the promise, soy el Dios de Jacob, aquí I am está the God Israel. of Jacob. This is Israel. A Jacob le cambian nombre y le ponen Jacob's Israel. name is changed to Israel. Pero Moisés está diciendo, me ha enviado a Moses saying, vosotros. he sent me to you. Porque dice, este es mi nombre Because para he says, this siempre. is my name forever. Y con él será memoria de mi generación en And, generación. this would be memory of generation to generation. Ahora, cuando está hablando acá, está hablando de un shalak. Now here he is speaking about a shalak, somebody who Es sent. decir, está diciendo, So therefore he is saying la palabra shalak the word shalak, está hablando de enviados. he's speaking about somebody who's sent. Está hablando de personas que son enviadas a nivel de lejos People who are sent from o far fuera. or out. Es decir, personas que tienen un cierto trato, consentidos. People who have a certain treatment with feelings. Son personas ejercitadas, People who are equipped, enviados, como hemos estado hablando. who are sent, like we've been saying. Personas que Dios levanta, que Dios llama, People who God lifts and calls. y que Dios le da comisiones, les manda. God gives them commissions and sends them on a task. Ese es un shalak. That is a shalak. Entonces, entendemos que hay varios shalaks, So we understand that there are many, there's a variation pero of no shalaks, muchos, but not many. para hablar de enviados, To be able to speak about those who were sent, enviados del Padre. sent by the Father. Ahora, vimos aquí que dice, porque Dios We see here it says termina because, enviando a su Hijo. because God sends His Son. Después de los enviados, envía a su Hijo. After those who are sent, He sends His Son. Es decir, que era un shalak. He's a shalak, Pero ya traducido en griego, but translated into Greek, dice apóstol. it says apostole. Ahora, dice, envió a su Hijo al mundo. So He sent His Son to the No world, para juzgar al mundo, sino not para to judge the world, however, que el mundo sea salvo por so that the él. world could be saved through Him. Y aquí está enviado la palabra apostelo, And here we see the Greek word apostello, ya traducido al griego, now transferred to the Greek, de donde viene la palabra apóstoles. from where we see the word apostles. Por eso Pablo, por Apóstoles. revelación,
That's why Paul, by revelation, consideren a Cristo he says, consider Christ el sumo sacerdote the supreme high priest y apóstol de and nuestra fe. apostle of our faith. Porque entendió lo que dijo Juan por revelación. Because he understood what John was saying through revelation. Ahora, estamos viendo acá que entonces aquí un apostelo So we see here that in apostello, está hablando, de ahí viene derivado la palabra apóstol. from there we see the word apostle. Es alguien que es enviado. That is somebody who is sent. Ese fue el último, el apóstol del Padre, el That was the último last one, the enviado. apostle of the Father who was Pero sent. ya en griego se traduce apóstol. But in Greek it's translated to apostle. Lo puso aparte, He separated him. es alguien que es delegado a una comisión It's o una somebody who's delegated to a misión. commission or a mission. Es a alguien que lo envían, lo mandan. Somebody who is sent. Entonces estoy haciendo las bases So I'm laying the foundation del hebreo y el griego, of the Hebrew and the Greek porque no es solo la letra. because it's not just the word. Es decir, que si hablamos de teología, See, if we speak about theology, un teólogo tiene que poner fundamento a del theologist hebreo y el must lay the griego. foundation of the Hebrew and the Greek. Entonces ahí nos toca que indagar y profundizar, So there we must do our due diligence and caminar get una deeper milla into this. extra. We must walk a mile extra. Entonces viene Dios, Cristo Jesús, So then we see God in Christ Jesus, y empieza a escoger hombres. and he begins to choose men. Vea, dice, escogió a los We apóstoles, see here now Jesus choosing the apostles, que viene de la palabra apostolos, which comes from the Greek word apostolos, relacionado a Cristo el enviado. connected with Christ, the one who is sent. Ahora, de estos envió Simeón, Of this he sent Simeon, llamado Pedro, called Peter, Andrés, a Santiago, Andre, James. pero me interesan acá, dice a Pedro y su hermano Andrés y Santiago, It says Peter and his brother Andre and James, hermanos de his Pedro. brothers of Peter. Pero está Santiago, que es hermano de Jesús. But we see a James that is also brother of Jesus. ¿Y por qué se lo especifico? Porque más tarde lo llaman apóstol. Why am I saying it? Because later they call him apostle. Ahora, vemos a Juan, We see John, que son hijos del Zebedeo, that are sons of Zebedee, a Felipe, Bartolomé, Philip, Bartholomew, Tomás, Mateo, Thomas, Matthew, que cobraba impuestos the tax para collector Roma, for Rome. a Santiago, el hijo de Alfeo, James, the son of Alphaeus, pero no Santiago, el otro que del Nuevo Testamento. but not the James from the New Testament. Y luego dice ahí Then it says here, a Simeón, Simeon, otro Simeón, another el cananeo, Simeon, the Canaanite, Judas Iscariote, quien lo Judas, traicionó. who betrayed him. Entonces aquí ya tenemos 12. So here we see the 12. Ahora, y luego cuando hubo ausencia de uno, Then when there was an absence of one, Judas, nombraron a Matías, then they drew luck and called que fue Matthias, agregado al grupo de los apóstolos. and he was added Apóstoles. to the group of the apostles. Ahora, vea esto. So let's look at this. Israel Israel es más pequeño is smaller que El Salvador. than the country of El Salvador. Y un país pequeño And such a small country recibe 12 apóstoles receives 12 apostles del Cordero. of the Lamb. Y luego se dan un montón de apóstoles del Espíritu. Ahí, Then del we see Espíritu. another series of apostles of the Spirit. Entonces ahora pregunto, si en una nación So if in one nation hubo necesidad de varios, there was a need of many, ¿cuántos apóstoles necesita how el many more mundo? apostles does the world need? Por eso, definitivamente la iglesia va a terminar apostólica. This is why the church will end up in an apostolic scenery. Entonces, aquí yo podría decirle, esta es una tesis So I can tell you this is a thesis y con base. with foundation. Hay tesis There's a sin thesis bases, without any basis. a pero aquí lo puedo foundation. probar. But here I can prove it to Lo you. dice Dios. God says it. Ahora, ya que vamos adelantando y el tiempo avanza, Now that we're advancing, so is the time. apóstoles Apostles de la palabra apostolos, comes from the Greek word apostolos, que viene de la palabra apostelo, which comes from the Greek word palabra apostolo, designada al llamado del que es enviado. which is the word that is assigned to the one who is sent. Habla de un embajador It del talks about an evangelio, ambassador of the gospel, alguien oficialmente que ha sido somebody comisionado, that's been officially commissioned. es decir, un enviado, un In other words, apóstol. somebody who's sent, an apostle. Ahora, hay gente que dice, Now there are people who say, no, el último de los apóstoles no, the last apostle fue Pablo. was Paul. No, No, that's not the way it no is. leen la Biblia. They must not be reading the Bible.
Porque en la Biblia aparecen alrededor de 23 Because apóstoles. in the Bible, you can find around 23 apostles. Entonces hay que indagar y So profundizar. we must look into this. Entonces, vemos acá que estos eran los apóstoles del Cordero, We see here that these were the apostles of the aparte de Lamb. los Malak del Now Padre. separate are the ones who are Malak of the Father. Ahora, dice Dios, Now God says, Hechos 13:1, Acts 13:1, en la iglesia de Antioquía in the church of Antioch, había profetas, there were prophets, maestros. teachers. También ahí dentro de esos estaba Amongst them was also Bernabé. Barnabas. Dentro de los profetas Amongst the prophets maestros and teachers estaba Níger, was also Lucio, Niger Manaén y Pablo, and Saulo. Paul, Saul. Y estaban haciendo culto a ellos. And they were making a service. ¿Cuántos eran? Pocos. How many were there? There were few. La iglesia al principio. The church at the beginning. No había grandes multitudes, un It wasn't grupo a great multitude, it pequeño. was a small group. Pero el Espíritu Santo ya However, the estaba Holy ahí. Spirit was there. Y en esta casa también And in está el this house, Espíritu the Santo. Holy Spirit is Da ese here. Praise aplauso, God, está amen. Cristo, está el Padre. Christ is here, and so is the Father. Ahora, Now, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, póngale atención a esto, pay attention to this, please. el Espíritu Santo The Holy Spirit fue el que apartó was the one who separated a Bernabé y Saulo. Barnabas and Saul. Es decir, que empieza a darse inicio So we see the beginnings a una transición en el tiempo de la of a gracia. transition to the time of grace. Y básicamente And basically, los enviados son necesarios. those who are sent are necessary. Están en la administración del Padre. They're in the administration of the Father. Ahora, dice Bernabé y Saulo, Now it says Barnabas and Saul, apartados para la obra, who are separated for the work porque están destinados ahí. because they are destined for it. Luego encontramos acá Gálatas 1:1. We're then reading Galatians 1:1. Y empieza hablando Pablo del llamado que tiene. Paul is now speaking about his calling. Pablo, Paul, apóstol. apostle. Y no fue porque alguien quisiera. Now, it wasn't because he just felt like No, it. esto no fue por disposición humana. This wasn't by my own disposition. Esto no fue porque hubiera cuello This y wasn't hubiera because I had intervención friends de hombre. or intervention of people. Sino yo estoy diciendo él, apóstol, However, Paul is saying, esto es por la voluntad this is by the will, the de goodness Jesucristo of Christ Jesus y de Dios Padre. and God the Father. Está diciendo que el llamado apostólico de So he's saying Pablo that the apostolic calling of Paul no era cuestión humana, wasn't a calling of porque men. era un maestro, era un erudito en la He was palabra, a teacher of the word, pero era un malak, but he was a malak. era un apostelos. Remember, malak is apostolos, somebody who's sent. Pero ahora es del Espíritu. But now he's being called by the Spirit. Los escoge el Espíritu, So the Spirit chooses pero him, también está involucrado Cristo but Christ is y also está involved, involucrado el Padre. and the Father is involved. Ahora, le estoy poniendo las bases I'm still laying bíblicas foundation here por la necesidad que hay. because of the necessity that there is. Porque hay gente sin conocimiento See, there are people without understanding. que debate lo que no conoce. They're debating, talking about things they don't Son understand. faltos del conocimiento de la They Biblia. lack biblical knowledge. Y tristemente hay ministros que And enseñan sadly, mal there are ministers who are y teaching le the dan word una estructura wrongly, mala and they structure it a incorrectly. personas que no ven la necesidad To people who don't see the de que hay que necessity perseverar that you must bajo persevere el fundamento under the foundation de los of the word apóstoles. by the apostles. Eso dice la iglesia al principio. That's what the church at the beginning says. It's in the Ahora, Bible. claro, el mensaje apostólico se va a notar. Of course, that the apostolic message is noticeable. Se va a evidenciar que no es un ministerio de It's going magisterial, to see that it's not a teaching ni que ministry. es un mensaje devocional, It's not a devotional message. sino que son enviados a trazar la palabra de They're Dios. sent to transcend the word of God. Y de alguna manera Dios abre el entendimiento And in one way or another, God gives the para understanding comprender las escrituras. so that you can understand the scriptures. Ahora, vemos acá que el Espíritu ha escogido a Pablo y a Bernabé. So we see that the Spirit has chosen Paul and Y Barnabas. Pablo aquí está diciendo que él es un apóstol. Now Paul is saying here he's an apostle. Ahora, dice acá Now it says here, Pablo. Paul. Y luego dice Bernabé. Then we see Barnabas. Dice
Dice acá, cuando los It apóstoles, says here when the apostles, Pablo so he's y categorizing these Bernabé, men as apostles. entonces resulta que hay otro Paul más and ahí. Barnabas, they're apostles. Entonces Pablo ya no es el último apóstol. So Paul is no longer the last apostle. Pablo y Bernabé. It's saying here the apostles Paul and Barnabas. Entonces ya van, es decir, habían 13 So we see 13 que eran del Cordero. that were of the Lamb. Aquí estamos hablando ya de los del Espíritu. Now we're beginning to see the apostles of the Spirit. Entonces está Pablo, que es el So 14, we see Paul, the 14th. está Bernabé, We see Barnabas, que es el número 15. number 15. Oyeron, rasgaron sus ropas They tore their clothing y se lanzaron a la multitud dando voces. and they went to the multitude in loud Hombres, voices. Men, ¿por qué hacen tales why are cosas? you doing such things? Nosotros somos humanos, hombres, We are human men de la naturaleza que ustedes. of the same nature as you. Y nuestra tarea es anunciar And our task is to announce el Evangelio. the gospel. Entonces ahí están luego los viajes misioneros del apóstol Pablo, So there we see the missionary trips of the apostle Paul, acompañado de un montón de personas who was accompanied by many people que se iban desarrollando para la obra del that were being ministerio. developed for the work of the ministry. Ahora, dice, anunciamos el Evangelio Now it says we've announced the gospel para que se conviertan so that they can be converted de estas vanidades from their vain ways of living al Dios vivo to the living God que hizo el cielo y la that made tierra. heaven and earth. Es decir, que no están reclutando gente para ellos. So he's not recruiting people for himself. Están buscando que la gente conozca a Dios y He's se seeking salve. people and bringing them to God. Está so they hablando de can la be saved. comisión. That's the commission. Ahora, siguiendo en esta línea, Now, following this line, Gálatas. Galatians. Entonces dice acá que empieza a trazarse una línea diferente. So we see a different line here now. Pues dice acá, Gálatas 2:8, It says in Galatians 2:8, pues el mismo Dios que actúa por same medio de God Pedro, that acted through Peter, apóstol para judíos, the apostle for the Jews, también actúa por medio de mí, es decir, Pablo, also works through me, Paul a los says, gentiles. to the Gentile. Entonces el evangelio se So therefore the sale gospel de las fronteras de Israel comes out of the frontiers of Israel por un apóstol del Espíritu. by an apostle of the Spirit. Y la salvación es para todo el mundo. And the salvation is for the Todas las entire naciones, world. para todo All el que crea en nations, Cristo, for all those who sea believe in salvo. Christ, they can be saved. Entonces está la comisión apostólica So de that's llegar a the otras apostolic naciones. commission of going to another nation. Ahora, dentro de esto encontramos la historia cronológica. Now within this we see the chronological story. Hebreos 3:1. Hebrews 3:1. Por tanto, hermanos Therefore, santos, brethren, holy, que son participantes del That- llamamiento celestial, they're participants of the celestial calling. está hablando Pablo. Paul is speaking. Consideren a Jesús. Consider Jesus. En Juan In John, dice que es un pastor enviado. he's calling him a shepherd that's sent. Él es pastor, He's pero a también es shepherd, un enviado. but he's also sent. Hay diversidad de géneros So apostólicos. there's a diversity of Y ese es apostolic otro callings. tema. That's another topic. Sin embargo, dice, consideren a Jesús, However, it que says es consider Jesus, apóstol who is an apostle. y es el sumo sacerdote de nuestra fe. He is the high priest of our faith. Hubo cambio de sacerdocio. See, there was a priestly change. Dice Hebreos, al cambio de ley Hebrews says that the law changed. hay cambio de They sacerdocio. also changed the priest. ¿Y cuál es el sacerdocio de Jesús? And what is the priestly calling of Jesus? Al nivel de Melquisedec At the level of Melchizedek. y un nivel mayor con llamamiento. And a greater calling. De eso está hablando Pablo That's ahí. what Paul is speaking about. Entonces está hablando de que la iglesia está formada So it's saying that the church is formed de una esfera diferente de reyes through a different sphere of y kings and sacerdotes, priests. pero ahora de una élite, de But un now grupo from a group de la esfera de Melquisedec. of the sphere of Melchizedek. Este es otro tema. Of course, this is another topic. Amén. Amen. Pero estamos dando grano. But we're just giving you Hay grace. mucho que desgranar There acá. is so much to unravel here. Pero sigamos acá. But let's continue. Hechos We're reading 16:1. Acts 16:1. Pablo Paul, dice acá, it says here, Pablo Paul, fue a Derbe, he went to Derbe, luego Distra, then territorios, Lystra, different territories, donde había un discípulo, where there was a disciple, un buen discípulo, a good disciple, Timoteo. called Timothy.
Su madre era creyente judía. His mother was a Jewish believer. Su padre era griego. His father was Greek. De modo que Pablo quiso que los acompañara en el viaje. Paul wanted them to accompany him on his Pablo journey. Paul Está viendo is seeing hombres men que más tarde Dios va a llamar, that are going to later be called by God, pero tienen que ser capacitados y formados. but they must be equipped and formed. Ahora, claro que el que pone ministerios es Dios. Now, of course, that the one who gives ministries, that's God. Ahora Pablo dijo que nos acompañe. Now, Paul says he should join us. Quiero que este joven I want this young man me acompañe en el viaje. to accompany me on this trip. Ahora, para alguien que es llamado, Now, for somebody who is called, tiene que haber disposición there must be disposition, y pelear las batallas en la fe. and they must fight the battles of the Tiene faith. que tener una frente They de must have pedernal a strong mind y formar un carácter de guerrero and form a mind of a warrior. y estar dispuesto a padecer They must be willing to go to para que el trials evangelio so that the gospel sea anunciado. can be announced. Y hombres que estaban dispuestos Men who were willing hasta dar su propia vida por el Señor. to even give their own lives for the Lord. Y no es cualquier tipo de hombre, That's not just any man, pero Dios escoge. but God chooses them. Ahora veo hasta acá. Entonces, pero por respeto a los judíos, But with respect to the Jews, la carnalidad del judío, the flesh of the Jews, hicieron que se circuncidara. they made them get circumcised. Pero Pablo dice, However, Paul says la verdadera the circuncisión true circumcision no es de la carne. is not of the flesh. La verdadera circuncisión The true circumcision es de un corazón. is of the heart. Es decir, un corazón In que other words, ahora our heart vive that para now Dios. lives for Le das God. aplauso Praise God, fuerte. amen. Entonces puedo decir que So usted therefore I can say that es un you circuncidado are circumcised. si usted vive para el Señor. That is, if you live for the Lord. Ahora, entonces estamos viendo acá, So we're seeing here involucran a Timoteo. that they now involve Timothy. Y luego encontramos aquí otro episodio. We then find here another episode. Dentro de los que acompañan a Pablo, Within those who are accompanying Paul, ya hay otro más, there is one more, Silvano, Silvano, Timoteo. Timothy. Ahora, curiosamente, Now, curiously enough, 1 Tesalonicenses 1:1. 1 Thessalonians Y 1:1, en el capítulo 2 and then in chapter 2, dice, no estamos buscando gloria o it says, reconocimiento we're de not seeking hombres, glory of acknowledgement of men, tampoco de ustedes, nor we're looking at for ni from de you otros, or anybody. aunque podríamos darles esa carga Although we can give you that burden como apóstoles del Mesías. as apostles of the Messiah. Mesías es Cristo, Messiah is Christ, el ungido. the anointed. Ahora, ¿quiénes? Now, who's talking here? Apóstoles. These are apostles as well. Está hablando de Silvano, Silvano, adicional, and in addition to that, Timoteo. Timothy. Entonces ahí hay 17, 18 So now apóstoles we ya. see the 17th and 18th apostle. Entonces Pablo es el último apóstol. So is Paul No, still this de last ninguna apostle? manera. Of course not. Es decir que Abraham, So Abraham, ¿cuántos Dios quiera llamar? there may be as many Porque as God él wants to call home. subió He went up y dice que él constituyó and he also installed y a algunos les dio ser and he gave to some maestros, to be teachers, no, y pastores, shepherds, los pastors, que preparan a la iglesia para el those matrimonio, who prepare the church for the marriage, evangelistas que sobresalen, evangelists that come out, ministerios proféticos que prophetic hay ministries actualmente that they are as well, y ministerios apostólicos. and the apostolic ministry. Dios los estableció. God established Y si them. Dios los estableció, And if God established ¿quién them, es el hombre then who is man para anularlos y decirlos que no hay? to get rid of them and say that there's no apostles? Porque dice Efesios Because Ephesians que says fueron llamados that they were called hasta que la iglesia llegue a perfección. until the church A reaches la perfection, unidad. the unity. Y la iglesia no ha llegado a la And the perfección de la church is unidad yet to come to the de unity la fe. of the faith. Están So there are que still quieran there. reconocerlos, Whether or not people want to pero no acknowledge se them, busca el they're there. reconocimiento humano. But we're not seeking human Pero acknowledgement. es la administración de Dios. But it's part of the Le da ese administration aplauso of God. fuerte. Praise Es God, el amen. plan del trabajo That is de the plan Dios of the work of con God enviados. with those who are sent. Ahora, veamos aquí algo más. Now let's see something here else. Entonces, dice aquí,
It says here, Muy interesante. Something Gálatas 1:19. Galatians 1:19. También ahí vi al apóstol Santiago. I also saw there the apostle James. Gálatas 1:19. Galatians 1:19. Entonces, Santiago, Now this James, pero no el de los 12 que le mencioné. not James of the original 12 apostles. La Biblia dice Santiago, This James que es is, hermano he is a brother de Jesucristo. of the Lord Jesus. Entonces resulta que dentro de los hermanos So within the brothers de Jesús of Jesus, también hubo un llamado apostólico. there was ahí. also an apostolic calling. Hubieron algunos que eran hermanos y eran apóstoles There were some también. that were brothers and also apostles. Y eso pasa también actualmente. And that still happens as well. Es decir, que Dios llama a quien Él quiere, See, God calls who he a wants to esa call dimensión. to that dimension. Ahora, quiero ponerle bases. Now, I'm still laying the Aunque foundation. usted está en un ministerio Although you apostólico, belong to an apostolic ministry, I hope pero you es know that, necesario que sepa los but it's fundamentos. necessary that you know the foundations. Y para eso hay que enseñar. And for that, you must be taught. Ahora, dice, vi al hermano Santiago. Now it says here, I saw the brother James. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Now, I didn't see any other apostle on behalf of them. Es decir, que se besides estaban them. aumentando los So in other apóstoles words, the apostles were surfacing and increasing en la iglesia que ya era movida por el Espíritu Santo. in the church that already had the movement of the Holy Spirit. Ahora, sigue narrando la Biblia Now the Bible narrates, y dice en Filipenses and we see in Philippians 2:25, 2:25, mientras me ha parecido necesario while it seemed necessary enviarles a Epafrodito, to send you Epaphroditus, mi hermano my brother, coadjunto en el joining ministerio. in the ministry. Es decir, que Epafrodito hubo un tiempo que So trabajó This guy was en el somebody ministerio who worked apostólico in the apostolic muy ministry, pegado a very Pablo. close to Paul. Ahora, dentro de la historia de los enviados, Now within the story of those who were sent, los apóstoles, the apostles. no estoy hablando de los otros ministerios porque no I'm not habla de talking about the other enviados, ministries because it's not talking about those who were sent. pero Dios los puso. However, God established them. Ahora, hay diversidad, Now there is a diversity, carismas diferentes. different charismas. Es decir que, y también, déjeme decirle que And hay also, let me tell you that there agentes de tinieblas are agents of darkness encargados de territorios. in charge of territories. ¿Usted se recuerda en Daniel? If you remember the book of Daniel, El rey de Persia se the opuso king of Persia opposed al arcángel que to the venía. archangel that was coming to his prayer. Es decir, que eran con autoridad So they were had authority territorial. over that territory. También hay ministros con autoridad There are also territorial. ministers that have authority over such Apocalipsis territories. 1:20 Revelations y habla de 1:20 las talks iglesias. about the churches. Es decir, que hay esferas de autoridad a nivel So tierra, there's spheres of authority on earth, pero también en las regiones but celestiales. also in the celestial regions. Espero darme a entender. I hope you're understanding. Ahora, Epafrodito, Epaphroditus, compañero who is a en las partner batallas, in the battles, en la guerra, en el combate, in the wars of combat, apóstol, apostle, enviado, le dice, vuestro, que me ha asistido en mis who is necesidades. sent and has assisted me in my necessities. Colaborador. Lo dice la Biblia Torah Samat. Collaborating. Torah Samat version says this. Ahora, qué interesante entonces ver que aquí hay un número 20. Now, how interesting here we see the 20th apostle. Entonces, ¿Pablo fue el último apóstol? So now I asked him, Perdón, was Paul the ¿Pablo last fue el último apóstol? Was Paul No. the last apostle? You can clearly see that he wasn't. Es decir, de los llamados por a nivel de secuencia. By those who were called by sequence. Después de los 13, After the 13, dijo, yo fui el último. then it says he was the last Dentro de los one llamados acá. amongst the ones Pero who were called Pablo here. But estaba Paul hablando a nivel de was secuencia. talking about the sequence. Y algunos toman este versículo para decir que Some él es take el that verse último. literally that he was the last one. Y se olvidan que la Biblia habla de que hay muchos And they forget apóstoles. that the Bible clearly shows that there are many other apostles. Ahora, entonces tenemos ya un número 20. So we see here the 20th apostle. Sigamos viendo acá. Let's continue to see here. Entonces, a estas alturas Now at this point, estamos diciendo we are saying de que estaban los 12 that the apóstoles, 12 apostles were there.
del Cordero. the apostles of the Lamb. Aparte, los malak del Padre, Separate to that was the malaks of the Father, los enviados. those who were sent. Enviados. Those who were sent. Los enviados del Padre. Those who were sent by the Father. Es decir, hubieron hombres, So siervos, there were men, servants, enviados por el Padre. that were sent by the Father. Y luego estamos con los del Cordero. Then we see the ¿Por qué ones se of the dice del Lamb. Cordero? Why of the Lamb? Porque Cristo es el Cordero de Dios. Because Christ is the Lamb of Él God. vino a ser He came to sacrificado. be sacrificed. Y por medio de su And sacrificio through his sacrifice, somos salvos. you've been Él saved. pagó el precio He de la paid the price salvación. of salvation. Le das aplauso Praise fuerte al God, Señor. amen. Entonces, habla de varios. So it talks about many. Matías, el número 13. Matthias number 13. Bernabé y Pablo, 14 y Barnabas, Paul, 15. 14 and 15. Jesús, mencionado ya por revelación por Jesus Pablo, mentioned through revelation by Paul. número 16. Number 16. Silvano y Timoteo, Silvano and Timothy. ahí tenemos 17, There we see 18. 17 and 18. Santiago, We see apóstol. the other James, also Número an apostle, 19. number 19. Epafrodito. Epaphrodito. Encontramos ahí dentro del listado ya And 20. now the list, we are so far from Aunque hay 20 otros apostles. más. Although there are others. Es decir, In other words, los ministerios van a seguir hasta el final. the ministries will continue until the end. Pablo dijo, Paul said, como apóstol, as an apostle, quiero entregar a una I want iglesia, to turn in a a church, una a virgen virgin ataviada, that is una iglesia beautified, santa that is holy para su marido. for her husband. Yo los desposé. I gave you into wedding. Es decir, a través de la And it palabra was through the word los preparó para el I matrimonio. prepared you for marriage. ¿Y con quién es el And matrimonio? who is that marriage with? Con el Cordero de With Dios. the Lamb of God. Y Apocalipsis And dice Revelation says que vienen pronto that they're coming las soon, bodas the del weddings of the Cordero. Lamb. Le da ese aplauso Praise God, fuerte. Y a la iglesia And to the church, se le permite she is allowed vestirse de to lino dress fino of fine linen, y emblanquecido. whitened. Esto habla This de las speaks about acciones justas, the just actions, correctas the correct de actions los que han creído en of Él. those who have believed in Him. Entonces, a la iglesia se le enseña que hay que santificarse, So to the church, it is taught that it must be que sanctified, tiene que abandonar su manera that it must de vivir del abandon mundo. her way of living of the world. Si era tramposo, If you were a trickster que ya no robe, dice la or Biblia. a thief, you should no longer steal. Nos enseña a vivir de una manera correcta. We are now living in a correct way. Si era lenguocho, If you were talk too much, chismoso, if you were a gossiper, chifletero, if you were gossiping, ahora ya no. you're no longer doing that. Vean, porque usted ya no habla de la gente. Because you don't talk about people, do you? Cricket? No me asuste, todavía habla usted de la gente. You still talk about people? Porque dice Dios, ustedes, la Because Biblia, God says, the Bible no les says, toca que juzgar nada. you should judge nothing. El juicio le The toca a judgment Dios. belongs to God. Entonces no podemos So therefore, usurpar we cannot usurp una a función function que le toca a Dios, that belongs to God. salvo que sea por comisión delegada por Unless situaciones it were a difíciles. commission that was delegated because of a difficult situation. Amén. Amen? Entonces usted tiene que decir, So ya, therefore, you must say, I ya no vivo yo. no longer live. Por ahí alguien dijo, ¿quién vive? Somebody said, who lives? Yo, dijo alguien por They ahí. said they live. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? What was happening? No estaba adoctrinado. They were in doctrine. Usted sabe que usted tiene que vivir en Of Cristo. course, you know your life has to be in Y si Christ. vive en Cristo, And if you live in Christ, anda en novedad de then you are vida. walking in newness Las of cosas life. viejas No things pasaron. are behind you. Y Dios está haciendo cosas God is nuevas. making new things. Mire, vivimos en este mundo, See, we live in this world, pero no somos de este but mundo. we're not of this world. Y no tenemos que vivir como la gente. We should not live like everybody else lives. Dirá la gente que raros. People must think, oh, these people weird. Empieza uno a verse raro. You begin to seem different. You should seem different. ¿Y usted ya no? No, You're fíjese not, que you're ya not no. smoking weed anymore? No, not anymore. Y usted And ya you're, no. You're not drinking alcohol anymore? No. Mira que ya no. That's it. I left that. Y ya no se pega las borrachadas de You're not antes. getting drunk like you used to. No se queda dormido en el You tren. don't still stay Ya sleeping in no. the train? No, not anymore. Mano, qué vida tan triste. What a sad life.
Y usted ya no menea la caderita, ya You're not no. moving your hips anymore. Ahora si danza, If you danza dance para now, you Cristo. dance for Christ. Ahora Praise no God, para el amen. mundo, You're not dancing for the no world. para la música You're del not dancing to mundo. the music of the world. Bueno, la música del mundo The music of the world habla del pecado, promotes sin, del traición, cheating on each muerte. other, death. Y bueno, los escenarios en los cines, The sceneries in the movie theaters. ¿qué te hablan? What do you- Violencia. What do you see? Violence. Y casi en toda película te tiene que poner una escena sexual. And just about every movie, all of Todas. a sudden, some sexual scenes comes. Nothing to do with the movie, and a sexual scene comes Fuera de matrimonio. out of marriage. Y ahí el traidito, el héroe de la película es pecadorazo. And the hero of the movie, he's the biggest sinner. Es decir que es el mundo. So that's the La world's maldad point of se ha view. aumentado por todos The lados. evil has increased everywhere. La mayoría de películas dice kill, kill, kill. Many of the movies con are otra just frase, matar, matar. matando, killing. Sin embargo, la Biblia dice no matarás. However, the Bible says you shall not kill. O sea, quien tiene que parecerse See, we need to imitate es a Dios, God, a Cristo, Christ, a Jesús, Jesus. no a Juan sin miedo. Not, John who's not afraid. Ya, no, Johnny, no fear. nosotros tenemos que irnos pareciendo a Cristo. We have to be Y por eso imitating Christ. establecen una iglesia That's why apostólica there's an apostolic church that is que established predica that preaches que sin santidad that without holiness, nadie verá a no Dios. one shall Le da ese see the aplauso Lord. fuerte. No. Praise God, amen. Ah, pastor, pero Oh, pastor, but no se da cuenta que estamos don't you realize that en el año 2020 it's 2020? Yes. See, y sé que Cristo and I viene know that Christ is coming, y viene por una iglesia and He's coming for santa. a holy church. Ah, no, pastor, es que Oh, come ahora on, pastor. la iglesia tiene que ser tolerante. The church has to tolerate. Juzga la Biblia a la iglesia tolerante The Bible judges the tolerant que churches tiene a Jezabel, that has Jezebel, que tolera el pecado. tolerates sin. La iglesia que tiene The church doctrina that has de doctrine Balaam. of Balaam, demons. y habla de los negocios. And it talks about business. Nos toca que hacer lo correcto. We must do what is right. Te toca no que vivir We agradando al cannot hombre. live pleasing man. Nos es menester It is best primero first agradar a that we Dios please God antes que cualquier before humano. any human Le das person. aplauso al Praise Señor, God, es vivir amen. para el We're living for the Señor. Lord. Entonces necesitamos So therefore we need autoridades apostólicas apostolic authorities que son cabeza de autoridades that are the ministeriales. head of the other ministries. Es decir, que apóstoles son personas que cubren The otros apostles have connection ministerios. with the other ministries. Y dice Dios que hay que someterse a una And God cobertura. says we must be subjected to a coverage. Sométanse pues bajo la Subject mano yourself then poderosa under the de powerful Dios. hand of God. Dan los 5 ministerios. That's the fivefold ministry. Para que Él So that He los can exalte. exalt you. Habla de levantarlos, Talks habla del about lifting arrebatamiento you, the rapture, en su debido tiempo. on His due time. ¿Cuántos anhelan ser la iglesia del How many arrebatamiento? desire to be the church of the rapture? ¿Cuántos quieren How many want to be consagrarse? separated for God? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? How many want to please God? Sí. Mire, pastor, pero Listen, pastor, but- ¿y qué tal si uno ya está en el evangelio But what if I am already in the gospel y falla? and we fail, we sin? ¿Qué dice Primera de Juan What 1:9? does 1 John 1:9 say? El que no falla The one who doesn't fail es mentiroso. is a liar. El que no peca aún miente. The one who says they don't sin, they're lying. Es decir que ya hemos dejado de pecar mucho, So we've stopped our sinful nature, pero a veces todavía fallamos. but we still fail. We'll still Tenemos sin. humanidad, We're humans. pero la sangre de Cristo However, the blood of Christ tiene un poder has a maravilloso great power que perdona nuestras to faltas forgive our actuales. sins. Le das Our actual aplauso. sins. Praise Tenemos God, amen. abogado So we have a lawyer y tenemos sacerdote, and we have a priest, Cristo Jesús. Christ Jesus. Ahora, entonces estamos hablando Now we're saying de una iglesia que tiene que ser about instruida. a church that must be instructed. Ahora, Now, sigue diciendo la Biblia. the Bible continues saying, Primera de Corintios 15:8. 1 Corinthians 15:8. Al último de todos, To the last one of eso all. habla de lo cronológico, Now this is the chronological order porque estaba relacionado Pablo con los apóstoles because del Paul Cordero. was connected with the apostles of the Lamb.
Sabía que habían puesto a un Matías. He knew that Matthias was already also Pero replacing la gente Judas. maneja equivocadamente este texto. But people misunderstand this verse. Entonces, ¿cómo puede decir que hay más apóstoles si la Biblia lo dice que hay? How can they say that there's no apostles when the Bible says that there are? That there's No puede others? negar. It can't deny itself. Ahora, se necesita entender Now you need to understand que cada ministerio, that each ministry, cada ministro each minister es diferente a otro. will vary. They're different. Diversidad de A ministerios. diversity of ministries. Entonces tú vas a estar bajo una sombra, So you're going to be under a shadow. ¿verdad? Pablo no es igual que Pedro. See, Paul is not like Peter, Es decir, ni tampoco con Bernabé. Bernabé or nor is he like era Barnabas. un consolador. Barnabas was a comforter, Es decir, apóstol, an apostle, pero que su función era más de paternidad but he had pastoral. more of a paternal, pastoral function. Nos consoló con su He venida. comforted us with his coming. Entonces hay que entender que So dentro we de los must understand that ministerios, within the ministries, aún apostólicos, even the apostolic hay ministries, diversidad, there's a diversity, pero cada uno es ubicado but each one is positioned en distintos in lugares. different places. También podemos ver We can also see que hubieron apóstoles que destacaron, that there were also apostles who esa came fue out. su comisión, That was their commission. más que otros. Some came out more than others. No todos los apóstoles escribieron libros, Not every apostle wrote a book. no todos se ven en hechos, se ven pocos funcionando In the Acts of the Apostles, we see en el sentido some of them de functioning. lo que el Espíritu da testimonio en In los regards to libros. what the Spirit gives testimony in the books. Pero Cristo dijo, But Christ said, si se hubieran escrito if everything was written, libros if a book was de written for todo lo que everything Jesús that dijo Jesus said e hizo, and did, no caberían en esa tierra. there would not be enough books for it. Entonces, es decir, que se hubiera escrito un montón. So there would be so much to write. Qué bueno fuera que se hubiera escrito los Could you detalles de imagine lo if que all the enseñaba details Jesús. of his teachings were written? Enseñó muchas veces. He taught so many times. ¿Y por qué los escribas no escribieron todo Why lo que didn't the dijo? scribes take all notes? Porque habían ministerios Because there were ministries que iba a utilizar el Espíritu that Santo were going to be used by the Holy para Spirit recordar por to revelación remind them through lo que revelation el Señor Jesús what the Lord dijo. Jesus said. Amén. Amen. Pero de igual manera se lo aplicamos a los But in the same way, apóstoles. we apply this to the apostles. Nos escribieron los hechos de todos los They apóstoles. wrote the book of Acts of all the apostles. El libro de Hechos siguió algo específico The book of Acts follows something que specific iba involucrando el canon bíblico. that was involving the biblical canon. Es decir, lo que involucra los libros de la In other Biblia. words, basically the canon, the book of Ahora, the Bible. después de todo eso se me apareció a mí. So after he appeared to all of Los them, he apóstoles appeared to del me, the Cordero. apostles of the Lamb. Ahora, es el versículo de batalla Now this is the verse that people take literally, que thinking it's the utilizan los last que apostle. niegan. Pero podemos decir, But we can say, entonces Pablo fue el último y los so apóstoles. was Paul the last apostle? No, Señor. No, he wasn't. La Biblia dice que hay más. The Bible clearly shows that there were more. Y habrán muchos más And there will be many more. cuantos el Espíritu Santo As quiera many as the llamar. Holy Spirit wants to call. Le da ese Praise aplauso God, amen. de acuerdo a la In necesidad accordance to del the necessity of mundo. the world. Ahora, ya estamos cerca de Now that salir we de la are tierra. near exiting this earth. Es decir, no es el último. So he's not the last one. Es obvio bíblicamente que It no is- es el último. No se puede negar el ministerio apostólico. Como no se puede negar. Mire, la iglesia de Juan. Bueno, la iglesia, el libro escrito por el apóstol Juan. Quien, vamos a ver si me ayudan ahí, terminó por revelación. Pablo hablando de un final. Y viene ese final a través de una iglesia apostólica. Ahora, sigamos, yo ya casi termino. Veamos acá. Entonces, es decir que hay una iglesia del principio. Y póngale atención a esto. Una iglesia que perseveraba. Hechos 2:24. ¿En qué perseveraba? En la doctrina. Palabra doctrina se traduce enseñanza de apóstoles.
en la comunión, en el partimiento del pan. Está hablando de la Santa Cena. Ahora, está hablando y una iglesia que ora. La iglesia tiene que ser casa de oración. ¿Qué dijo el Señor? Mi casa será llamada casa de oración. House of prayer. La Biblia dice, orad The Bible says pray en todo tiempo at all times. para que podáis escapar. Por eso la iglesia tiene que aprender, tiene que ser adiestrada en la doctrina, In the doctrine, en la enseñanza para orar. in the teaching. Ahora, este pueblo Now these people perseveraba en unidad. persevered in unity. El 46, 2:46. We see Acts 2:46. Es decir, una iglesia In other words, a church que perseveraba unánime. that persevered together. Ahora, tengo que hablar algo acá. Now let me say something here. La unidad no es fácil. Unity is not easy. Nos une a nosotros It unites. Cristo Jesús. Christ Jesus unites us. Pero cada uno de nosotros somos But diferentes. each one of us are different. Tenemos que aprender a sobrellevarnos We must learn to deal with each other y llenarnos de amor. and be full of love. Porque el vínculo perfecto Because the perfect link de la unidad of the unity es el amor. is the love of God. Entonces tenemos que amar So we must love y perdonarle a otros sus and faltas. forgive other people's faults. Al grado que también Cristo nos perdonó a nosotros. Le da ese aplauso. Praise No, God, amen. nos sobrellevamos, So somos we deal with each diferentes. other. We're different. Mire, no somos iguales. Listen, we're not the same. Yo me miro con Robert Do I look like en the un apostle? espejo I look in the mirror y yo no soy canche. and I'm not dark. Yo soy negrito. I'm white. Pero no el del batey, yo soy el negrito. Mire, él es galán y yo medio galón. No, yo mire, medio galán también. Vaya pues, tamaño diferente. We both look good. Cada quien tiene un carisma diferente. We have different characters. Mire, hay gente que es callada See, there are people who are somewhat quiet. y hay gente que hay que tratar de callar porque habla There are mucho. people you gotta slow Somos down 'cause they talk a diferentes, little too much. People pero are nos different. une Cristo. But what gathers us together La is gracia Christ. de cada The uno es grace diferente. of Christ. En el hogar hay que buscar la At unidad. home we must find unity. Amén. Amen. Ahora, unánimes Now unanimous en el templo, in the temple, día tras día, day after day, se congregaban. they were congregating. No era una iglesia de cada 8, It wasn't a church of just every Sunday. That's it. cada 8. Once a week. No, hay que buscar a Dios You must seek God mientras Él puede ser while hallado. He can be found. Dichosos aquellos que Blessed are sienten those who feel the necesidad necessity de congregarse, of congregating, coming to church. sienten necesidad They feel the necessity de buscar a of Dios. seeking God. Perseveraban. They persevered. Esta gente era calidad, Now these are great people, una gente que vivía con alegría. people who lived in happiness, Ah, es igual que yo, just like you and I, ¿sí o no? right? Igual que usted, pues. Just like you, right? ¿Usted es el hombre feliz? Are you that happy man or woman? Y hasta lo canta, soy feliz Sing it, I am happy porque Cristo me salvó. because Christ saved me. ¿Es feliz de veras? Are you really happy? Dios cambia la vida. See, God changes life. Hombres sencillos, humildes, Men who are humble de corazón. from the heart. ¿Y qué dijo Cristo? And what does Christ say? Aprendan de mí Learn from me. que yo soy un I hombre am a man, manso meek, y qué, and what? humilde. And humble. Y van a encontrar paz para su And you're alma. going to find peace for your soul. Ahora, concluyo. Now let me wrap this up. Dice acá, It says here, Efesios 5:25. Ephesians 5:25. Cristo, Christ, el enviado, the one who is sent, amó a la iglesia, loved the church. se dio a sí mismo por ella. He gave himself for her. El plan es santificarla. The plan was to sanctify her. El plan actual es The actual plan santificarla. is to sanctify her. Habiéndola purificado, hay Having purificación. Por el lavamiento By con the el washing agua. with the water. Eso es la prédica, la The enseñanza. preaching of the word. También por el lavamiento de la sangre de Cristo. Also through the washing of the blood of Christ. Para que las personas que integran el grupo iglesia People who make up the group, the church, sea un grupo be a group que se llene de la gloria de Dios. that is full of the glory of God. Un grupo A group que no tiene obras
manchas y that arrugas. does not have stains or wrinkle on their Los works. que son viejos se manchan. The old people, elderly people get stains. Y los que son viejos se ponen puras pasitas. You get like a racing, all wrinkles. Se arrugan. You get old. ¿Qué está diciendo Dios? So what is God saying? Es una iglesia It is a church que no viva con su vieja that naturaleza. doesn't live in their old nature and their flesh. No, que ahora a ti te dieron la They are now bendición giving you the blessing de nacer de nuevo of being born again, y de andar en novedad de vida. walking in newness of Amén. life. Amen. Ahora, entonces, dice ahí, So it says here. Pablo está diciendo, bueno, yo los cuido, los celo, Paul is saying, I'm taking care of you zealously pues los he llevado a un matrimonio because I have brought you to a marriage con un solo marido. with one husband. Esto es a Cristo. This is Christ. Cristo, palabra griega. Christ is a Greek word. Mesías, palabra hebrea. It's a Hebrew word. Ahora, esta iglesia tiene que ser una iglesia Now the virgen, church must be a virgin church. pura. Pure. Entonces, básicamente Now basically, va a seguir habiendo necesidad there is still going to be necessity de enviados. of those who are sent. Va a seguir habiendo necesidad There's going to be necessity de los diferentes ministerios. different ministries. Cuantos haya que enviar As many of there need to send para trabajar con la iglesia, so that they can work with the church. para preparar a la iglesia. Prepare the church. Le invito a que se ponga de I invite you pie. to stand to your feet. Es decir, sí hay enseñanza So apostólica, there is apostolic teaching. sí hay ministerios apostólicos. There is apostolic ministries. Cuantos Él quiera llamar. As many as he wants to call. Hay que quitarse You must take away ese tipo de información que that está type of mal information that is not good. y quizás enseñanza dada por gente neófita, Maybe the teachings given by people who don't know, new people. es decir, que no tienen conocimiento. They don't have understanding or enough study. Mire, se necesita conocer la Biblia Listen, you need to know the scripture para hablar de los so principios that you can talk about the beginnings y lo que es actual. and what is actual. Déjeme orar, bendecirlo. Let me pray for you and bless you. Amado Padre, Beloved Father, presento a cada I hogar, present each home, cada familia, each family, cada persona. each person. Y vengo rogando que no falte tu And I come misericordia, praying, Lord, that your mercy does not stop. perdonando los errores, las Lord, faltas, forgive all sins, all aún faults. pecados. Perdónanos. Forgive us, Lord. La sangre de Cristo sea rociada en nuestra May vida. the blood of Jesus be sprinkled and help us. Nos quite toda culpa. Take away all fault. Enséñanos, Señor, a vivir de una manera correcta, Teach us, Lord, to live in a correct way en que podamos honrarte. in which we can honor you. Hay necesidad de conocer verdades There is a bíblicas, necessity to know biblical truth, pero más es la necesidad but more is the necessity que te santifiques, that you be sanctified, que ponga los ojos en Cristo, that you put your eyes on Christ, que cambie tu manera de pensar that your way of thinking change, y que cambie tu manera de vivir, and that your way of living change, que te prepares that you prepare yourself y que seas esa iglesia and you be that church en santidad, in holiness, esa iglesia que se consagra. that church that is separated, consecrated. El que está limpio se limpia más. Whoever is clean should clean himself more. Puesto los ojos Putting your eyes en Cristo on Jesús, Christ Jesus, autor y consumador de la fe. author of faith. Padre mío, gracias. Father, thank you. Bendecimos a todos. We bless everyone. Bendice a los We jóvenes. bless the young people. Levanta jóvenes como Timoteo Lift young people like Timothy, que amen tu palabra. that they love your word, even that they be candidates of the ministry. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God.